Good afternoon guys. Ang Salagan guys, Misoroy ug Valencia guys. Solo ride rata guys. Baling inita man gud dito sa boarding house guys. Manang kauna-una kog soroy kay apit naman gud mao man among contract diri sa Dumaguete guys. Samtang naa pa ta diri aw. Paimus lang sa nato ang kuan ang higayon. Kay og tuyo na to makagasto matagdag ko og gikan tagayungon nang samtang naa ta diri kumbati gyud libre ra ilang kuan diri guys sightseeing viewing ra ka diri libre ra wala entrance okay ra kayo tsada ra kayo lang view diri guys bisag init guys dili ra kay nimo mapil ang kainit kay bugnor kay ang hangin diri ng sori-soroy ta guys sada kay lang view diri guys oh famous lang na to ang higayon guys samtang na ta diri oh famous ta video ta diri kay libre raman wala may entrance diri guys na area na entrance murag 300 Okay guys, nice kay lang view diri guys. Jud mausay ka nga tong pagsuri-suroy diri. Lingaw ra kayo bisag only mira. Lingaw ra kayo guys. Tsada ra mo dayo og maginusara ra kag kuan, lakaw-lakaw guys. Pero mas nindot gyud kauyag nin. Kauban nimo imong darling guys. Para duwa mong malipayon ba. Nakauban nimo siya sa hirap at ginawa dili ra kahirap may kaginhawaan din raray mas lamia kay diri guys tsada ra kayong view diri guys pero dili ra tang pasagad diri guys kay marami area diri na kuan daw restricted area ng limit ra tong suryanan guys balaginit kayo guys dili ra gina to panambalingon ang kainit kay ang atong tuyo diri mag video man aron maka-vlog ta lisura ning mahimong vlogger guys kay maningkamot gyud ta makakuan ba makahimong video kay para ra pod ang atong mga followers makakita sa atong pagkalagan laag ta talaga sa guys lagsar ning okasyon na makapaduol sa mga tsada na lagan ya okay ra pud kayo wala entrance ba sorry jud ta lapad kayo ilang 100 guys oh Mango Ranch ilang area baling la para kayo guys tsada gyud kauban ninyo yung darling guys unya na lang guys makalugar ko pundal na ko dira kong darling pag akong family kay plano po sila musuro diri guys na po sila ilipuanan diri guys tingnan ko yung mga bata diri guys